Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo američke krofne, znate, one sa rupom kao iz policijskih filmova, pa šarene, pa sa onim čokoladnim mrvicama, sa onim sa šarenim mrvicama. Što se tiče tog dijela, znači zadnjeg dijela, kada ukrašavamo krofne, to ostavljam vama na volju da ukrasite kako želite. Možete jednostavno samo umočiti u šećerni preliv. Što se tiče tijesta, to je najbitniji u stvari dio ovog recepta. Tijesto treba da bude mekano, ne smije da bude tvrdo, treba da odstoji, da odleži svoje, pa idemo mi polako za poslom. U jednu veću šolju sipam šećer, to je jedna kašika, i sipam mlijeko. To trebamo zagrijati. Šta se ti, namrgodio se nešto na mene. Što sam ti ja skrivio, živi bio. Stavljamo jednu supenu kašiku kvasca, promiješamo i ostavimo da se aktivira. Ovaj kvasac obavezno odmah zatvorite u frižider da ne lapi. U međuvremenu sam rastopila i puter, tako da je sve spremno. Sada ćemo ulupati 2 jaja. Dodati preostali šećer i samo prstohvat soli. To ćemo dobro umutiti. Dodajemo otopljeni puter, maslac, znači ne margarin. Kad kažem puter, mislim na puter maslac, ne mislim na buter, niti na margarin, ni pošto u ovom receptu. Tako da me ne pitate može li ulje, ovo, ono, samo maslac. Evo, kvasac se aktivirao, vidite kako nadolazi. Sada ćemo ga izliti u ovu posudu polako. Lagano promiješajte i dodajte na kraju brašno. To ćemo umijestiti rukama, to treba da bude fino, čusto, to jest mekano, ali čvrsto tijesto, znači ne gnjecavo. Znate vi šta ja hoću reći. Ovo je doslovce ručni mikser. Vidite kako je fino mekano tijesto, nije premekano, a nipošto ne smije biti tvrdo. To ćemo sada da ušuškamo fino i ostavimo da nadolazi. Jedno pola sata, pitate me koliko nadolazi, vjerujte, sve zavisi od vaše prostorije. Nekome će narasti za 20 minuta, pola sata, nekome treba sat i pol vremena, vjerujte. Ako je hladno u prostoriji, treba će vam sigurno malo duže vremena. Eto, u svakom slučaju ovo će sada da odmara, a ja odu da pravim ručak. Evo vidite kako je tijesto nadošlo. Nismo ga namazali sa uljem, tako da je se dobro zalijeplo za ovu foliju, ali ništa tu nema veze. Da vam se ne bi zalijeplo, slobodno ga malo namažite odozgo. Tijesto prebacimo na brašnjavu površinu. Malo brašna potrusimo i razvučemo ga otprilike 1 cm debljine, nemojte tanje. Evo, otprilike vam je to 1 cm, 1 prst. Evo vidite ovako, znači debljine. To ćemo sada da iskružimo. Ovaj dodatak za američke krofne ili donace, kako oni kažu, možete svugdje sada kupiti. Dostupno je, tako da se ne mučite sa 2 puta ovim hepekom za pravljenje rupa. Ovo ćemo redati na papir, znači za pečenje. To ćemo sada da pokrijemo čistom krpom i ostavljamo da tijesto raste, a ovo tijesto što nam je ostalo ćemo ponovo preraditi sa svim ovim višcima koje imamo
I radit ćemo tako dok tijesta ima, znači nećemo bacati. Ukoliko nemate ovaj kalup, znači idete okolo sa čašom, znači probodete čašom, a sredinu pravite sa onim dodatkom što ide na ove, kako se ne zovu, vrećice za ukrašavanje torti. Znate, pa imate onaj željezni dodatak, ima njih različitih veličina. Sa onom rupom ćete vi praviti ove rupe koje smo mi pravili na ovim krofnama. Tako, ukoliko nemate ovaj kalup. Ovo ćemo sada razvijati. Evo, nije mi bilo mrsko ići tražiti i vaditi od ozgo, vidite kalupe, sve sam nešto nakamarala da vam pokažem kako ćete napraviti ukoliko nemate ovo, imate čašu. Znači, evo, taman mi je ostalo za ovu jednu krofnu. Vidite ovaj hepek, znači što se njime ukrašava, znači on ide u kesu i onda njime ukrašavate tortu. Vama treba ovaj krug okolo, pazite da se ne obodete na ovo gore. Evo vidite kako dobijete jednu finu krofnicu. I ona ide ovamo negdje. Da pomjerimo. Ovo ćemo sada, evo malo je manja, ali nema veze. Ovo ćemo sada ostaviti nekih pola sata da stoji, da tijesto nadođe, pa ćemo se onda baciti na prženje dok ovo sve raščistimo. Idemo dalje. Krofne su tu. Vidite kako su fino narasle. Ovdje imam ulja, negdje oko 600 ml. Stavila sam ga da se dobro zagrije. Ovdje imam tanjir veliki sa papirom za pečenje na koji ćete redati, na ubrus, koji će kupiti višak masnoće. Tu ćete redati dakle pečene krofne. Ulje nakon što se dobro zagrije, kad bude baš vrelo, prije što stavimo ove krofne u ulje, smanjit ćete temperaturu. Kod mene je temperatura od 9 prema dole. Ja ću smanjiti na 6, 6,5. Tako da znate, ukoliko vam je rerna, ona ringla, na 3, na otprilike 1,5 do 2 pečete. Eto, tu su neke dvije mjere koje ja znam. Od 6, ako je šporet i taj sam imala, znači negdje 3,5 do 4 pečete. Otprilike to vam je to. Zapamtite to da ne zaboravit ću ja kasnije. Ovo još nije vruće. Znači uvijek stavim iznad ulja ruku, tako sam naučena da vidim da li je vrela ili nije. Znači nemojte misliti da stavljam ruku u ulje, ne, nisam toliko pukla. Evo ga, ulje je vrelo, odmah smanjujem. 6. Vidite kako su narasle. Ne stavljate ovako kako je bila, nego je okrenete, gore ide ovaj donji dio. Evo jedna tura gotova. Idemo sljedeće. Evo, moje krofne su gotove. Što se tiče ukrašavanja, ja lično sam izabrala jednu mliječnu čokoladu i jednu bijelu čokoladu. U svaku od njih sam stavila po 2 kašike mlijeka i sve sam to fino rastopila u mikrovalnoj, a za ukrašavanje ću se poslužiti čokoladnim mrvicama. Dakle, krofnu, hajmo sa ovim koje su hladnije da vidimo s koje ćemo strane umakati. Pa evo neka bude ova donja. Umočite u čokoladu. Evo, stavit ćemo je na sredinu. Idemo dalje. Podijelit ćemo malo ovih, malo onih, ali pošto su ruke prljave, radit ćemo samo sa crnom za sad. Idemo dalje u bijelu čokoladu. Možda nisu idealno lijepe, ali su idealnog ukusa. To garantujem. Znači, tijesto je fantastično. Tu ćemo sada malo da pospijemo čokoladnim mrvicama.
čisto da to malo ukrasimo. Ja vam toplo preporučujem da probate. Ako ništa, ako nemate vremena ni živaca za ove rupe da pravite, samo ispecite ovo tijesto, naravno uz prethodno stajanje od nekih pola sata da lijepo nadođe, pa prevrnete ono što je bilo dole, sada je gore. Eto ga, ja sam pojela jednu usput, odmah da vam prijavim, da me ne bi prozivali fali. Dobro, fali malo više, to je otišlo u druge stomačiće. Šta ću? Voli je vruće. Eto ga, ja završila. Znači, što se samog tijesta tiče, moja topla preporuka. Sve ovo ostalo su finese. U svakom slučaju, ulje ne smije da bude vrelo. Znači, nakon što ga dobro ugrijete, smanjite, na laganoj vatri pršite ove krofne da vam ne bi ciklne, jer u sekundi postanu brown, bukvalno kao ova čokolada, začas izgore, uvjerila sam se na svojoj koži. Eto, ako vam se dopada, napravite, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!